primero na diato mga noticias acerca al update anoche durante el virtual presel del gobierno local. Alcalde del ciudad Maria Isabel Beng Salazar junto con el health sector y mga miembros del local interagency task force against COVID-19 te estudiya con el nuevo mandato del gobierno nacional que donde ta permitía salir afuera na residencia con el mga bata que tiene edad de 5 años pa arriba na cuantos mga lugar que bajo na General Community Quarantine o GCQ y Modified General Community Quarantine o MGCQ. El quarantine status este tiempo de pandemia. Este base na anunsyo del mismo presidential spokesperson Harry Roque. Pero asigun con Roque kay este nuevo guidelines, hindi asigun pwede implementa na mga lugar baho na GCQ with heightened restriction. Akinapais el mga lugar kay baho na classification amo el Laguna y Cavite. Aumento pa di Roque kay el mga bata que 5 años sa edad pa arriba pwede asigun anda na mga lugar junto con el de estos mga mayores como na park, na playground, outdoor tourism areas, biking, hiking trails. Pero hindi pa siyempre permiti ko ng mga bata entra na mga mix o use indoor o outdoor buildings y facilidad como el mga malls y semejante establecimiento. Anoche durante el virtual presser, esta cosa ya dale update si Mayor Beng acerca con este policía. Tiene kita informasyon nga received that kids age 5 and up are now allowed outdoors in MGCQ and GCQ areas minus el mga heightened restrictions, no? Puntaw sa desde el gobierno lokal with the city health office will be able to finalize measures to allow our children in what we call the household bubble to freely enjoy and safely enjoy with the same household, because it is very important, as what Ma'am Sarita Sebastian has informed us to Dr. Justin Paber, that the family needs also to enjoy outdoor activities safely in COVID-19 so that we will be able to diminish the stresses of mental health. Again, we would like to inform the public that the local government unit will be compliant with the IATF resolutions once the finalized version will be submitted, because we really need to help our household and the family be able to respond to this pandemic. Mientras tanto, partner, siguiendo na IATF Resolution 124-B, que donde taabla kay aquellos mga individual que fully vaccinated hindi na mas con estos requiri para presenta RT-PCR test result. Si anda estos na un lugar, pero debe el LGU del destinación de estos ta sigi en este policía. Asigun con Mayor Beng, ta estudiya también sila con este para ver puede ayuda aliviar el mga requerimiento del mga travelers. Sabi vosotros, with new developments in the IATF, we will await further instructions in order to harmonize policies so that fully vaccinated people will be able to have interzonal travel once that national IATF will harmonize this with the Department of Tourism. On the other hand, with this new development allowing children 5 years old and above to go out in certain outdoor exposure, is something that the city government supports, and we will come up with more measures so that the family will be able to protectively, responsibly enjoy the outdoors. Because children, our number one priority with the families, also are our VIPs of this administration. News Timeline. Mientras tanto, caso de COVID active cases na ciudad de Zamboanga na total de 288 ya lang. Este base na mas reciente update que hace sale anoche durante el virtual presser the City Health Officer Dr. Dulce Amor Mirabite. Base na datos del local IATF del Julio 9, kaya el número del mga Kenya podían recover en esta enfermedad alcanza ya na total de 10,935. Mientras el número de aquellos mga Kenya despedí por causa de esta enfermedad alcanza ya na total de 569. El total confirmado caso de COVID na ciudad alcanza ya na total de 11,792.
Immediamo! Of the active cases, 142 are admitted at the different government and private hospitals. 146 are at the different isolation facilities. Of the 288 active cases, 263 or 91% are community transmission, 9 APORs, 11 persons under police custody, and 5 returning residents. News Timeline. Mga partners sa Mokil, el latest update acerca na virtual presser del diatun govierno lokal. Este vez, anday kita na mga repaso del diatun mga noticias del lunes, fecha 5 del mes de julio. Alcalde del ciudad Maria Isabel Beng Salazar, yaman challenge conaquellos mga quien alega. Kahit silang sen el gobierno local con el swab test para presenta evidencia. Este pronunciamiento de Mayor Beng y hace durante el un virtual press briefing. Siguiendo con el reclamo que legalmente llaman complain el un event organizer con un national media man Rafi Tulpo. Immediamo! May reaksyon acerca del mga complaints filed by our event organizers to national media man Rafi Tulpo regarding allegations of money-making in RT-PCR swab testing and forced in organizing social functions. As mentioned earlier, the city government has been meeting with the concerned sectors to clarify issues and concerns related na diato mga policies, regulations, and guidelines to set out by the local IATF. The requirements imposed by the local IATF are all based on national policies, and we also fact-check with other local government units like Davao. In fact, in other local government units, LDLA mga programa is already set for the entire year. And that's what I want us in the city to do. We set the policies straight all throughout the year. These issues and concerns should be addressed at the proper forum and not through other venues where parties concerned are subject to trial by publicity. Immediamo! Yari tira si Mayor Beng kay el implementasyon del GCQ hindi quiere decir para man disregard kaya con el mga vivientes con el mga COVID-19 protocols. Immediamo! The GCQ status does not mean freedom to disregard safety measures. All these are unavoidable requirements in the new normal because we cannot afford to have a third surge at this time. Everyone needs to make the needed sacrifices. We spend for swab testing to ensure kaya di aton mga selebrasyon are safe or celebrate without testing and get COVID. Kuji ustedes, man swab para protekan natin. Pag hindi kita man swab, iselebra. Sa kontaya con el COVID, ay ginda kita ng ospital and el gastos. Mas de 100,000 hasta 500,000 para el hospitalization. Necesita kita, querido kong poblanos, balansya. Kaya el gobyerno lokal, hindi taas el diabong desisyon por causa lang, quiere kami queda stricto. Bien, precioso el vida. Necesita kita sige, ikumpli mga reglamento para el proteksyon di aton puerpo y el bienestar del di aton pamilya. Sa ating pong mga kapatid na nakikinig sa atin, sana po malaman natin na napakamahalaga ang buhay at kailangan nating sumunod sa mga patakaran hindi lang para sa sarili natin, kundi para rin sa kapakanan ng ating mga pamilya. Ta esta peligroso el sitwasyon. Y bien necesita, y bien importante, el cooperación de todo. Queda responsable na mga aksyon para salvavida. Na favor de Dios, ustedes y el gobierno local, el diferente sector de seguridad, salud y educación, incluido mga barangay, sa hacer todo el esfuerzo para darle el curada, darle el comida
iimpuja la vida, ibusca vida na tiempo de pandemia. News Timeline. Miércoles, fecha 7 del mes de julio, 30 mga individual, el con quien ya puede coger mga autoridad después presenta peke resulta del RT-PCR test. Estos mga viajeros esperanzao era entrar para aquí en la ciudad de Zamboanga cuando ya puede con estos cuji. Es la cosa mismo ya confirma el jefe del City Tourism Office, Sarita Sebastian Hernandez. Base na report que alega na oficina di Sebastian na 30 mga violador, 11 aquí amo mga sibilyan estaban na basilan, 11 sibilyan estaban na probinsya de Sulu y 10 amo mga miembros pa del Philippine National Police. Si acordado el pasado semana, el mga autoridad tiene ya también ya puede coger 8 mga travelers que ta presenta también mga peke RT-PCR test results. Según con Sebastián, tiene ya total de 50 personas mga violador, el con quien ya puede coger mga autoridad del pasado mga meses. Con estos mga violador, ya puede man issue citation ticket el mga autoridad y a dale pena y a mandabira otra vez de estos mga lugar. Yaman blacklist ya también con estos aquí en la ciudad de Zamboanga, según con Sebastián. Mientras tanto, ayer viernes, el Zamboanga City Police Office ay planta según caso administrativo y criminal charges contra con el 8 mga police quien envuelto na presentada del peke RT-PCR test result, según con el portavoz del Police Regional Office 9, Police Major Shalamit Tubochang. Según con Chang, necesita como el law enforcers debe estos mismos sabe si cosa el mga leyes del un ciudad, especialmente ahora tiempo de pandemia. Imidya mo. Kaya kita sale ayer investigation report regarding conaquellos 8 personajes del ProBarm. Hindi kita kamali from Isabela and from Lamitan sila yamunta. Kaya gani sila ki possessing fake RT-PCR results. As for checking, sir, na Zamboanga City Police Office, they are preparing to file administrative and criminal charges against kuneste 8 personajes, sir, del ProBarm. Man-recommend, na administrative, sir, man-recommend kita kay man-file el ProBarm kanila, PNP being the complainant, and na administrative, sir, na criminal, sir, kaya kita el diaton violation del diaton RA 111 ito akal diaton section 9 paragraph B of RA 11332, tampering of records or intentionally providing misinformation, and article 171 of revised penal code, falsification by public officer, employee or notary of ecclesiastical ministry. Actually, instructional diaton regional director por ito kami kita pati as yaton Chief PNP, sir, chanele strict instruction on this. Kasi as law enforcers, dapat kami mismo, sabi kami, pakilaya el mga patakaran, el mga polisiya, especially ARA, with the pandemic, dapat kami mismo, sabi kami, man-abide kung este mga polisiya kita implement el IATF. Imidya mo. Mientras tanto, ese también el cosa y habla sa City Tourism Officer Sarita Sebastian siguiendo en este issue. Imidya mo. Kaya kita manda sa Forda, ha? Especially esos na talina otro lugar. Especially makahuya estos na govierno sa usa negative RT-PCR test result falso or fake. Please remember that when you come in the different entry points, we will know if your documents are fake or not at all. Please remember, ayer siya na pa siyempre uno, miyembro de militar, taba na holo. Okay, so este dia, man-monitor kita si Chene Pabagat Duro Cabeza. News Timeline. Mga partners, del viernes, pecha 9 del mes de julio, viral na social media el retrato del cuantos mga oficiales del barangay aquí na ciudad, incluido el un concejal del Distrito 2, lo mismo congresista del Distrito 1, donde visible que hindi estos ta usa face mask y hindi ta observa con el social distancing. Se basa en el retrato que man upload el un barangay official na social media cuando atende estos para un cumpleaños de un kagawad de Barangay Tugbungan del pasado mga dia. El mga persona oficiales del pueblo que atende na cumpleaños
iyaman na picture-picture amol mga siguiente. Si kanna konsehal del Distrito 2 John Dalipe, Kapitan de Barangay Giwan si Cap Samuel Natividad, si Kapitan de Tugbungan Cap Amit Rojas, Kapitan del Barangay Sambuhut si Cap Richard Pajarito y un empleado del gobierno. Mientras na separado celebración también, visible na letrato que yaman upload el antes concejal Elong Natividad, kahit talyad na celebración que do lo mismo, hindi ta sige el COVID protocol como social distancing y wearing of face mask. Amo si kongresista del Distrito 1 Jawo Jimenez. Lo mismo al antes concejal Elong Natividad. Na entrevista del media con el Kapitan del Barangay Giwan si Kapsami Natividad, ya relata si Pakilaya alega na mencionado celebrasyon. Imidya mo. Although yan, tatol kumigo. Although ang sinanoy, imbita kumigo alya alas 12. And después, no po diyan alas 12, alauna. At around 4:30 in the afternoon, yan, somebody, yan na kumigo sa kaki, kaya anda ka ni alya. Nandini pensamiento is, naman niya sabi kay Tiene, mga politician alya. Although, poquito naman gente alya apuer at detrás del casa, del birthday celebrate, o de un kagawad. No, hindi kayo alya, de face mask man nyo. And then, siyempre, hindi kalya, kita tayo din may face mask, kaya ay kumiganay kita. Yeah. Then later on, ay, pinaiabahan ng service, yung niladaan nyo kunal konsehal, después yung mga barangay kapitan, ang sina, mga press, ang sina. No. Picture alya, después yung kadakil, kita one of the cause na kaya bagane no sina healthy protocol na sabi lang kita basta ang sina landaan sa no yan na yung mga around 4:30 and then amogane pwede man picture alya although kita hindi may face mask because kalala kami kuming ko plato and then wala sa kasakay kumida sina yung picture man sila together with some other barangay official después kadali trending. Imidya mo. El News Team de la Media ya precura ayer saca el lado del otro pa mga barangay oficiales y city officials quien talya na letrato como lang con Cap Richard Pajarito pero taman ring lang el de este cellphone. Que nadbirish también si congresista Cesar Jowo Jimenez Jr. El concejal Jan Dalipe también na primer llamada del media y habla kay llama lang otra vez pero nakasegundo llamada no hay más contesta mientras el antes concejal Elong Natividad no hay más quiere padale el de suyo reacción acerca con el mencionado asunto. Se acordó mismo el presidente Rodrigo Duterte y ordena con mga polis para planta caso con mga barangay kapitan quien hindi tabi siya con el mga residente quien tabayala con el protocol del ciudad. Pero visible na letrato kay imbes el mga barangay kapitan amo el bisya con el mga quien tabayala con el minimum health protocol do lo mismo y bayola pa estos con el policía. Base también a nuevo guidelines que llaman post na social media page del uno del mga empleyado del gobierno si Christian Olasiman del pasado viernes Julio 2 estipulado aquí kay aquellos mga quien iya celebra cumpleaños na di la mga casa hindi asigunta permiti mga bisita solamente aquellos lang miembro del familia o individual quien queda na casa pero necesita siempre cumplir con mga minimum health protocol como el usada de face mask, social distancing y usada de face shield. Y debe tiene miembro del barangay cita y PNP taman monitor con el mencionado celebración. Mientras tanto, na mas reciente también post del gobierno local acerca del mga social gatherings, mismo el alcalde de Ciudad María Isabel Beng Salazar y pidi con el mga personajes sa diferentes police station aquí na ciudad de Zamboanga para investigar con el mga persona o individual quien atende mga event o celebration que donde tabayala estos con el health protocol. Según con Mayor Beng, hindi necesita según con investiga kay hindi asigun ta tolera clase de actuación el gobierno por causa ta afecta na vida del mga gente. Siguiendo con el cuantos mga event coordinators el ta reklama por causa sila ta cumpli el health protocol pero tiene mga vivientes na komunidad el que hace lang de no vale nada con el mga policía. Mientras tanto, también la reacción del City Tourism Officer Sarita Hernandez acerca con el mencionado asunto. Imidya mo.
there's an office that's in charge to handle that issue, ano. Pero di niyo, kaya lang yung man-emphasize ang call. Kumutabla kita, no? We have to help each other. Sa ganun mga celebration, mga birthday celebration, as much as possible, tinakasa man to do it among the household members lang, no? Nakasa. Now, kaya naman tumanada to bisita, anda to na DOT accredited facility. El kapasidad di atong 50 lang man. And you have to follow rules. Because, while it is true that ang sina mga dahil Filipino, no, mahilig kita man socialize. But at this point in time, where public health issue is in the forefront, this is kita, kadaycol kita, conscious kita. Tikosa kita taas eh. At the same time, ang celebrator tamen, you have to be conscious. You want to have visitors, then why don't you apply for a permit? Do it in a DOT accredited MICE facility or venues accredited by DOT with business permit. Kay ali, sabi kita, safe andito mga bibiyentes, andito yung mga bisita, right? News Timeline. Del Viernes, Pacho 9 del mes de Julio, Portavoz del Police Regional Office 9, Police Major Shalami Tubuchang, ya konfirma kay 4 ya del mga miyembro del Police Elia Salim Muerto na enfermedad de COVID-19 aquí na rehiyon 9. Asigan kunchang kay el 3 mga Police kaya Muri estaba na Zamboanga del Sur, mientras el 1 estaba aquí na ciudad de Zamboanga. Este pronunciamiento de Chang ya hace durante la entrevista na media. Mientras tanto, el total número del confirmado caso de COVID-19 de la organización alcanza ya na 718, mientras 50 ya lang el número del activo caso. Imidya mo. Kasi mga yakida bueno, sadly, kami sa mga fatality. Yes sir. Upon na-report kay ang render ka nato ng Diamond Regional Medical Dental Unit, kami sir 4 fatality. Hindi sir kang kamali. Based on the records, 3 is from Zamboanga del Sur. Okay. L1 na makinig Zamboanga City. Sir, number of confirmed cases na Pro9 is 718. Yes, sir. Since yan start ang pandemic. Over the sir is nasa 600. Yes, sir. Active cases lang di amon as of July 9, 8 a.m. is 50. News Timeline. Mga partners na otro mga noticias, más de 2,000 bed capacity na diferente isolation facility ta prepara según el gobierno local en preparación. En tal caso es subir a través del caso de COVID-19 aquí en la ciudad. Ese cosa mismo y habla si CDRRMO officer y en el mismo tiempo el chief implementer del local IATF si Dr. Elmier Apolinario. El Maga Isolation Facility ya estableció el gobierno local na diferente strategic locations na ciudad siguiendo con el mandato del alcalde Beng Salazar. Además, el Kabatangan Mega Isolation Facility que tiene 3,000 bed capacity amo según el primero na lista que esperanzao ay quedaya operational na mes de agosto. Aumento pa desde kay el gobierno local ta anticipaya con el usada del Pasonanca Isolation Facility donde esperanzao asigun ay man turnover con el mismo secretario del Department of Public Works and Highways, Secretary Mark Villar, quien esperanzao ay bisita na ciudad de Zamboanga na Hulyo 12. News Timeline. Mientras tanto, conversion del Pasonanca Convention Center para quedar un isolation facility 100% completed ya. Asa ko sa mismo ya confirmado DPWH9 Project Engineer Elwick Acuña na entrevista ayer Viernes. Actualmente, asigun el mencionado isolation facility esperanzao ay man turnover yan na Lunes con el gobierno local, donde tiene también esta facilidad adentro como el cama, silla, ventilador y aircon, donde maga tiempo ta precure lang asi akaba el cuantos maga correction. Imidya mo. Kita schedule for over on Monday. Turnover ya ara Monday. So, ahora cuánto percent ya le completed? 100% na niya nang kami mga un poco repair yan ang taas ka. Sila lang yan nota pa mga correction ng
So, pero el adentro, fully completed ya gali. Easy. Imidya mo! Si acordada del Huwebes na bisitada dal imidya na lugar. Visible que bien encorralado ya el lugar. Según conaquellos el fencing parte del supplemental budget ya local gobierno nacional que tiene cantidad de 12 millones de pesos. Imidya mo! Engineer, ¿tiene el cuan ya gasta? ¿Tiene ya pone el fencing ustedes siempre o el sitio? Sí, parte na diamond supplemental budget alya. ¿Tiene yan allocate cuánto, engineer? 12M, 2 million, el na supplemental. So, Bale, tiene ka mga additional alya tamen na mga road safety and fencing. Additional mga repair afuera. si aquel mga pintada tamira yun, no? News Timeline. Mga partners, Konseho Lokal, tapidi con el local IATF por medio de Alcalde Maria Isabel Beng Salazar para darle bastante goods y otros mga essential necessities del mga individual que afectaron na mga lockdown area, especialmente na mga lugar y implementa el granular lockdown. Por medio del una resolución, yaman sponsor el chairman del Committee on Health na Konseho Lokal, si Councilor John Dalipe ayer martes. Sigun kon Councilor Dalipe, el mga relief goods ta distribuhi na mga lockdown areas hindi bastante para dale come con el mga familia tiene 5 pa ariba, mientras donde no hay también ta dale leche, diapers y vitamina para na mga bata y de edad. Imidya mo! Resolved to strongly request the local interagency task force 19 through her honor the city mayor Maria Isabel G. Salazar to sufficiently provide goods and other essential necessities to all households on lockdown, especially on the granular lockdown. 10 days, 10 kilos lang of rice. So I move accordingly, Mr. Chairman. Any second? Second, Unyo. Any objection? Comment? Motion approved. News Timeline. Del viernes, petsa 9 del mes de julio, RT-PCR negative test result requirement para con el mga guests, celebrators y exhibitors cada vez en cuando tiene el conducir social gatherings que alcanza na 50 el guests, tapidi el nuevo asociación de mga event organizers, el Sambuanga Event Professionals Association o ZEPA, si puede kita ya lang con este provision na Executive Order number 665-2021. Según con el mismo presidente del ZEPA, Bill na Mangaya ay Araji, kainuay sila otro problema na mga provisiones del mismo executive order, sino el requirement lang de RT-PCR test que para kanila do lo mismo bien tormento para cumplir por causa na grande cantidad sen que ay necesita si todo el 50 guests y exhibitors el que ay producir con este. Imidya mo! Actually, there's only one provision in that EO that was met with so much contention. And that which was the testing, the COVID testing. The rest, we are totally in agreement. We agree na 50 lang. Okay basta siya na event. We agree to submitting all those requirements. We need a permit to conduct events. Okay, we agree. We see the value of that. The basic protocols during event, the mask, the face shields, the distancing, even the tables, five per table, limited interaction within the event, we totally agree because health and safety is priority. Imidya mo! Según el razón si porque ya decidí la asociación para darle cuanto su mga rekomendasyon si pakimodo puede seguir muy bien el COVID health protocols na mga events sin requerir ya con el RT-PCR test. El Sambuanga Event Professionals Association nuevo lang ya crear el event industry después uno estos na mga sektor kaya sale bien apektado por causa na pandemia de COVID-19. Imidya mo! What we do recommend, what we are in agreement is the strictest implementation, non-negotiable
of the basic protocols. We feel that these layers of safety is already okay. Falta lang ngayon dahil implementation. First, we ask that the LGU provide at least one person in authority, a representative from the LGU during an event. You see, we cannot police. We do not have the power to tell all those guests to stop it. We cannot even walk out because we are under contract. So, they will not listen to us. The guest will not listen to us, especially if the client is a who's who in Zamboanga. Imidya mo! Mientras tanto, na aspeto de ayuda que recibía el events industry, ya sabe ele que del pasado año pa esto si recibía el ayuda y por medio pa del tupad program. Y tiene de aquellos mga quien recibía ayuda taman part-time lang na mga events. Imidya mo! I cannot speak for the entire industry because that's what I have been telling myself, that information was lacking. So for me, the only time that I knew that there was such an ayuda specifically for the events industry was last December at Akel, and just recently I learned that it was from Tupad of Congressman Jawo. So that was the only time. Okay. Yeah. But and I was not able to receive. Imidya mo! Ese también el de la recomendación en tal caso tiene otra ayuda que ay dale kanila el gobierno lokal. Imidya mo! We understand also that it's not only us that's been affected and that budget is limited. What we just want is it will be enough. I don't know what enough is, but for me, 2,000 maybe per person, per member of the events industry. And we want information to be disseminated properly. And also, we want to make sure that the list of those who will be receiving ayuda is validated. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now!